also listen to this. Alright, so kita akan, you make sure siapkan buku nota you because tak tahulah kan sebab korang dah vaksin. So dah vaksin mungkin lagi 2 minggu, 3 minggu akan masuk sekolah. Right, so untuk kelas today, I nak you ada pencil untuk draw nephron. You ada pen untuk tulis semua nota dekat atas ni. Dekat satu ni je, satu paper je. I tak nak you tulis banyak-banyak sebab you punya mind kena like macam you know visual. Ada orang kena visual macam tu, it helps you with remembering. Okay, Liana Syura ada? Ada Liana? Ada teacher. Ada. Notebook ada Liana? Ada. Ada. Kalau perempuan, I yakin selalu ada. Kita tanya Akmal Haris. Akmal Haris ada? Ada. Ada notebook tak? Notebook notebook ada kot tapi isi dia tak ada. Sebelum balik nanti make sure siapkan isi-isi kat situ. Cakaplah budak lelaki guys untuk take notes memang dia payah sikit. Kita tanya Fahim Naufal. Fahim Naufal? Yes teacher. Ada notebook? Ada. Ada. Fahim tak apa. Okay. Kita tanya Fatin Mardia. Yes teacher. Fatin ada notebook? Ada teacher. Warna apa? Warna hitam. Oh hitam. Alright. Okay. So I hope lah semua orang ni betul-betul ni tau. Okay. I tak nak you guys macam take me not seriously just because you rasa I takkan marah. This one kalau you tak ada I'm very angry because maksudnya selama ni you dengar je I put all this effort, you masuk telinga kanan keluar telinga kiri tak ada effort pun nak tulis. Alright, so please this one is one of the things that I'm very particular about your notebook. You sekolah SBP, you need to know cara note taking kan. Patut tingkatan 1 lagi dah belajar cara ambil notes. I don't know, back in my school dulu, SBP, we learn waktu first year, waktu form 1 lagi dah belajar cara ambil notes. So sepatutnya sekarang you dah terror dah. Alright, so untuk ni, alright, untuk chapter sekarang ni kita akan masuk chapter baru. Tapi kita tak akan masuk semula, kita akan masuk sikit je. But trust me, you focus lah for just 30 minutes, 40 minutes because ini soalan yang susah dan buku teks you selalu tak faham. So might as well you focus on class today and just recall whenever you need. So hari tu kita dah belajar chapter coordination and response in humans, right? Semalam. One thing, belajar pasal chapter coordination and response in human, one thing yang you belajar dekat nervous system, alright, bahagian brain. Dekat bahagian brain, you belajar ada hypothalamus. Hypothalamus, function hypothalamus adalah dia maintain homeostasis. Right, maintain homeostasis. Jadi hari ni chapter 13 you akan belajar more pasal how hypothalamus actually maintaining homeostasis dengan action of usually endocrine gland. Maksudnya kita guna hormon. So that what you will learn today. In chapter 13, you akan belajar apa itu homeostasis. Alright. Lepas tu you akan belajar macam mana badan you regulate everything. So ada few things dekat dalam badan kita. Right. Ada temperature, blood sugar level, carbon dioxide, blood pressure yang you kena maintain within normal punya range. So sebab tu orang cakap, orang kata apa nama dia, minum air panas cepat bakar lemak. Salah. Minum air sejuk nanti cepat gemuk. Salah. Sebab bila you minum anything yang temperature-nya berbeza daripada temperature badan kita, alright, badan kita akan try, alright, badan kita akan turunkan suhu semua tu dekat suhu badan you. That's why kalau tempat panas, you berpeluh. Sebab badan you try untuk turunkan ke normal temperature. Right, this one yang kita panggil homeostasis. Dan bila you dah belajar ni, temperature, blood sugar level, carbon dioxide, blood pressure, you akan belajar few organs, few hormones yang terlibat. This one, you akan belajar dengan Cikgu Dahliza nanti. Alright, bila Cikgu Dahliza tanya dah belajar sampai mana,
You cakap you dah belajar homeostasis tapi tak masuk lagi explanation, but you dah belajar urinary system. Alright? Boleh Alisha Kristina? Ada Alisha? Boleh teacher. Okay. Alright, so first kali you need to know apa itu homeostasis, right? So homeostasis yang I cakap tadi lah, regulation of physical and chemical factors of internal environment, dalam badan kita. Kita boleh control kat luar tapi dalam badan kita dia kena ada normal range. So this one lah, kalau physical, temperature and blood pressure. Kalau chemical, pressure of oxygen, carbon dioxide, pH and blood sugar. Everything yang regarded as chemically. Yang dekat dalam badan you tu dia boleh dilute macam tu. Alright, itu chemically. Tapi physical like temperature and blood pressure. Alright, anything that you can measure using a device selalunya. Alright, so this one, contoh, this one I very laju. I just cerita kat you sikit je dulu. Kalau macam hypothalamus kita ada thermoreceptor. Bila badan suhu tinggi sikit, dia akan detected by thermoreceptor in hypothalamus. Hypothalamus akan keluarkan this lah, dia akan regulate you punya activity kat badan macam erector muscle, skeletal muscle, bla bla bla. Alright, this one nanti you akan belajar dengan Cikgu Daliza. But with me now, with me now, so nanti homeostasis, one thing kena ada dekat notebook you, ini adalah soalan sangat famous untuk soalan essay. So dia boleh tanya macam mana badan kita regulate temperature. You kena tahulah all the organs terlibat. Macam mana badan kita regulate carbon dioxide. Tapi essence dia is always start with receptor. Alright? Hypothalamus receptor. Ataupun chemoreceptor atau baroreceptor. Siapa yang detect this change. Barulah, alright, keywords kat sini untuk dapat markah, mention receptor, barulah you mention effector. So depends lah, kalau temperature apa effector dia, blood sugar levels apa effector dia. Alright, so today you akan belajar yang macam susah sikit kat chapter 13, which is pasal urinary system. Sistem perkumuhan sistem urinary lah. Alright, urinary system. Macam mana air kencing keluar dalam badan kita. Alright, macam I dah cakap semalam, untuk seorang manusia biasa, untuk kita survive dalam hidup ni, alright, sel-sel kita perlukan air. Dan cara badan kita retain air dekat dalam badan adalah melalui urinary system. Dalam masa yang sama, urinary system juga digunakan untuk kita buang any toxic waste dekat dalam badan kita. Alright, this is how human adapt to the environment. So, bila sebut pasal urinary system ni, you need to know ginjal ni dia punya size around 15 cm. Which is besar jugalah, yang ni lah. So, setiap manusia dilahirkan dengan 2 ginjal kan, 2 kidney. Lepas tu, bila 2 kidney ni, apa nama dia, and size dia is quite big. Tapi, kenapa kita boleh derma satu kidney? Inilah kan, sebab you boleh hidup dengan satu kidney sahaja. Sebab tu orang jual satu buah pinggang dia. Dia kata macam, tak apa, dia boleh hidup. Walaupun you boleh hidup dengan satu kidney, alright, kidney function you akan turun 50% ataupun tidak. Cuba kita tanya Irfan Amar, ada tak Irfan? Ya, cikgu. Apa jadi kalau you derma satu kidney? Function dia berkurang lah sebab kurang satu je. Kurang satu, betul. Right, ada orang lain dia tanya. Afiq Alimi. Ada Afiq Alimi? Afiq satu? Ada. Okey, tak ada mic tak apalah. Alright, so kita ada 2 kidney. Alright, macam Fain kata tadi, dia akan berkurang satu. Tapi dia tak berkurang 50%. Dia just hanya kurang 25%. Maksudnya efficiency untuk dia tapis filter your blood will be reduced by 25%. Why?
Because satu nama kidney yang tinggal ni dia akan jadi membesar. Bila membesar, satu proses yang kita panggil ni hypertrophy. Ni tak ada dalam buku teks. Tapi I cerita dekat kelas, jadi this one should ada dekat notes you. So kalau tak ada dekat notes you, I tahulah maksud you tak dengar apa-apa I cakap. Alright, so hypertrophy. Sebab tu kalau ada baby yang lahir dengan satu kidney sahaja, kalau orang tu mati boleh ke jual organ dia? Boleh. Bukan jual, tak tahulah, dia derma lah sekarang. Sebab macam ni you nak cakap kan, sebab kalau nak derma organ, ada Afiq nak tanya apa? Kalau dua-dua rosak nanti darah jadi bertoksin. Yes, betul. Alright, darah you akan ada waste product yang you kena pergi dialysis. Sebab tak ada benda dah nak filter you punya darah kalau dua-dua rosak. Tapi kalau satu rosak tak apa. Cuma you macam kena kurangkan pengambilan makanan yang macam akan increase urea ataupun creatinine level dekat dalam badan you. But you can still survive lah. Sebab tu lah macam. Dan selalunya kidney you punya ni adalah compatible sebab genetics dengan orang yang sama. Selalunya within family members. Tapi kalau tak within family members pun ada orang yang compatible. Maksud compatible tu you punya immune system you takkan reject dia. Kita akan bagilah you drugs supaya immune system you takkan reject dia. So ada a few biomarkers yang nak tahu kidney orang tu compatible ataupun tak dengan you. Alright? So kalau baby yang lahir dengan satu kidney, alright, dia memang lahir dengan satu kidney, selalunya kidney dia akan enlarge, besar. Sebab dia kena take over function kidney dia yang satu lagi. Ya, Alia Mai? Teacher kan tadi teacher cakap kidney compatible immune system tu kan. Maknanya dia relate dengan blood group orang tu ke? Ke tak? Maybe sebab dia ada few biomarker sebenarnya. So walaupun blood group dia sama tapi bila kita tengok immune system dia takkan terima this So this one yang kita panggil biomarkers. Biomarkers ada a few lah test which I'm not really familiar with. Alright, test yang digunakan. But alright, one thing I do know is kalau you nak dapat organ transplant, contohlah Faid Nazhan kan, dia nak dapat organ transplant, dia nak dapat hati daripada Afif. Dia suka hati Afif, dia rasa Afif ni punya hati yang macam suci, murni. Jadi dia nak jantung Afif macam itulah. Jadi dia nak undergo organ transplant. Bila you nak undergo organ transplant ni, organ ni is something yang macam foreign lah kan kat dalam badan you. Bila something yang foreign dekat dalam badan you, doktor akan bagi you ubat untuk kurangkan the level of white blood cell. This term kita panggil sebagai immunosuppressive. Maksudnya dia kurangkan immune system you. Supaya bila masuk je the new organ dekat dalam badan you, white blood cell ni dia tak boleh nak attack. Alright, dia tak kuat nak attack organ baru. Jadi by over time, alright, organ tu dia akan take over, dia akan dapat signal yang menunjukkan dia adalah one of them, barulah immune system dia akan backup balik. Alright, jadi okey balik dan terima dia orang as one of the own. Sebab tu bila orang yang macam nak terima organ transplant ni, dia kena makan drugs, immunosuppressive drug, jadi dia akan jadi orang yang susceptible to infection. So kalau kena COVID-19, dia ni memang tak boleh nak protect diri dia against virus. Sebab dia memang low level of immunity level dia. Jadi orang-orang macam ni memang dia pun tak boleh nak dapat vaksin. Sebab vaksin kan nak buat antibody. Jadi untuk kenapa kita kena pastikan kita dapat herd immunity adalah supaya kita boleh protect orang-orang yang macam ni, yang terpaksa tak boleh nak ambil vaksin. Ya, Alia Mai? Kan tadi teacher cakap immunosuppressive tu yang drug untuk slow down immune system kan? Yes. Kenapa tak macam ubat ni kita bagi dekat pesakit yang menghidap autoimmune disease, macam immune system dia attack diri dia, ataupun drug ni hanya spesifik untuk organ yang nak masuk je?
Tidak, betul. Untuk autoimmune disease, dia depend sebenarnya. Alright, untuk immunosuppressive drug, kita kurangkan the whole part of leukocytes. Tapi untuk orang yang dapat autoimmune disease, macam arthritis ke, multiple sclerosis ke, we don't know what signal yang buat tiba-tiba dia attack dia punya own healthy organs. Alright, own cartilage. Own things lah dekat dalam badan dia yang dia tak sepatutnya dijadikan penyakit. Tak sepatutnya dijadikan something foreign things kan yang you affect. Tapi you tak boleh juga nak bagi drugs yang kurangkan the whole level of white blood cell. Sebab kalau you bagi drugs like that, orang tu akan jadi susceptible to another disease. Daripada elok-elok dia arthritis sahaja, alright, sekarang ni dia sesemua pun dia boleh mati. So kita tak nak macam tu. So we want a targeted drug for this one. Dan selalunya it's steroids, alright, untuk prevent anti-inflammation. Kita nak spesifik untuk tu. And the research pun macam tak fully ni lagi pasal you punya immunology. Oh, okay. Kita sambung. Alright, so ni urinary system you. You nampak you ada 2 ginjal kat sini. Alright, 2 kidney. Ini you punya adrenal gland. Alright, ini you punya bladder. Alright, bladder, you punya urine bladder and urethra lah opening dekat sini. So, ingat tak macam semalam I cakap kidney kan? So, you need to know how to lukis kidney. Kidney ada 3 part. Siapa ingat kat luar ni apa? Cortex. Cortex. Bijak, cortex. Dekat Medulla. dalam ni Medulla. So, one thing you kena medulla ni warna dia lagi merah. Alright, dan dia masin. Dekat sini adalah pelvis. Right? Okay, so pelvis. This one tu you dah belajar sebenarnya kot sains. Alright, jadi so kidney ni kan nak cakap bila you gigit medulla ni you akan rasa masin. Kenapa? Kejap lagi kita tengok. So, satu kidney you, alright, dibuat daripada berjuta-juta structure yang kita panggil as nephron. You nampak nephron kat sini? Alright, this one. Ada satu structure sini, turun bawah, naik ke atas. Alright, you nampak tak yang turun ke bawah ni, dia turun sampai ke medulla. Turun ke bawah sampai ke medulla. Alright, itu satu. Dan dekat satu kidney you ada berbilion-bilion nephron ni. Banyak nephron ni. Sampai bila I tarik satu nephron ni, dia akan jadi panjang macam ni kan. So I tarik lagi. Boleh cover sampai 16 km dia punya panjang. Itulah nak tunjukkan betapa walaupun kidney kita kecil, so dalam tu akan banyak nephron macam itulah. So nephron, alright. So nephron ni you panggil dia adalah unit of kidney. So dalam kidney ada berjuta-juta nephron. So this one yang I nak you draw today. Okay. So sorry, this one I pergi, ini adalah slide yang sama I pergi didik TV hari tu sebab tu dia bahasa Melayu. So urinary system ada 3 things you akan belajar. Satu, structure and function of kidney. Tadi dah belajar kan structure. So function of kidney adalah untuk perkumuhan. Apa bahasa Melayu? Excretion. Maksudnya dia keluarkan barang-barang yang tak perlu, dan osmoregulation. Dia regulate the level of water dekat dalam badan you. That's the first function. Next, you belajar nephron and the urine formation. So ni yang kita akan tengok, and akhir sekali you akan tengok macam mana badan kita regulates water. Alright? Urinary system. So we cover the first one. So now let's see the second one. Nephron. So this one yang kena ada dekat dalam gambar buku nota you. So cara you nak draw here. Alright, let's draw together. Okay, let's draw together. So ini how you boleh draw a nephron. So you start dengan Bowman capsule like this. Right, Bowman capsule like this. Nama dia Bowman capsule.
Sebab orang yang jumpa dia nama dia Michael Bowman. Tak silap Michael Bowman. So kalau Afif yang jumpa dia nama dia Afif Capsule. Dia tanya kenapa nama dia Bowman Capsule? Kata dia lah dia yang jumpa. Alright. Lepas tu dia akan ada tubes yang macam convoluted. Maksud convoluted adalah berlingkar-lingkar. So kalau ubat nyamuk ke kalau pipe air you tu kan macam berlingkar-lingkar macam tu, you cakap is in the state of convoluted state. So you kena ada berlingkar-lingkar lah macam ni. Alright, kita buat satu lingkar je tak apa. This one. Right, so satu lingkaran yang pertama, you just need to know it's convoluted satu. Alright, dan ini dia macam tube lah. Macam tube air you tu kan. Pipe air tu kan tube macam tu. So it's convoluted tubule. Convoluted tubule. Maksudnya tube yang berlingkar-lingkar. Bowman capsule, convoluted tubule. Lepas tu ini tadi kan semua cortex. Cortex bahagian luar kidney, right? Semua ni dekat bahagian luar. Tapi sekarang ni kita nak masuk bahagian dalam kidney ni. Alright, ada loop of Henle. So yang ke bawah dia masuk sampai medulla ni, loop of Henle. Kenapa nama dia loop of Henle? Nampak tak dia loop satu macam tu. Dan Henle ni, alright, adalah nama Jacob Henle, orang yang jumpa loop ni. Okay. Alright, orang yang jumpa nama dia. So kalaulah Iman yang jumpa, nama dia loop of Iman. Tapi Iman tak jumpa. Suka hati dia lah Henle yang jumpa, dia bagilah nama dia loop of Henle. Dan satu lagi sampai sini akan ada another tube yang berlingkar. So sama kan? Convoluted tubule juga, right? So ini pun convoluted tubule. Convoluted tubule. Tapi daripada Bowman, ini adalah tube yang paling dekat dengan Bowman. Alright, jadi dekat dalam bahasa Inggeris kita panggil proximal. Proximal maksudnya dekat. Tube berlingkar yang dekat. Proximal convoluted tubule. Alright. Tapi satu lagi bila ni jauh daripada Bowman capsule kita panggil distal. Jauh kan? Distant. Distal convoluted tubule. Tadi Irfan kat tangan tadi tak ada dah Irfan? Tertekan. Okay, tak apa. Alright, so nampak macam susah kan? Nampak dekat buku teks you banyak nak fikir. Convoluted tubule sampai berbelit-belit lidah. But apparently is simple je. Alright, if you know the meaning of convoluted means berlingkar. Tubule tu adalah tube kat sini. Proximal dekat, distal jauh. So ini adalah structure of nephron. You ada Bowman capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, dan semua nephron dia nanti, alright, dia akan merge, alright, masuk dekat dalam collecting duct. Ni nama dia collecting duct. Okay, kita tengok gambar yang orang lukis yang lawa sikit lah So, nampak sini, ini collecting duct. Jadi, belah sini, right, you nampak tak gambar kat sini adalah daripada nephron yang lain. Kan cakap berjuta-juta nephron kan? Semua akan emptykan contents dia masuk dekat collecting duct. So, bila keluar, yang inilah yang urine you ataupun air kencing you. Yang inilah. Okay, so sekarang ni kita identify dulu. I dah cakap tadi kan, siapa? Jadi kita panggil Hani Madiha. Ada Hani Madiha? Ada Hani? Ada teacher. Okay, Hani satu je Hani. Ni apa Hani? Ni. Ini je. Bowman capsule. Yes, Bowman capsule. Kalau Hani yang jumpa nama dia? Honey capsule. Honey capsule. So, Bowman capsule. Arman. Yes, teacher. Ni apa nama dia? Yang tu nama dia proximal convoluted tubule. Bijak. Proximal convoluted tubule. Akmal? Akmal Haris
Ya je. Akmal ni apa nama dia? Hmm? Ni, structure ni. Apa nama dia? Dah. Hey, Loop okay. of Loop of? Hentui. Siapa? Siapa? Loop apa? Sekejap. Loop of apa? Handy eh? Handy. Handler. Handy, betul. Jadi kalau Akmal jumpa nama dia, Loop of aku malas. loop of Akmal. So you need to know Handy ni nama orang yang jumpa dia. Alright, Afiq Alimi. Ada Afiq Alimi? Ada. Alamak, tak apa, dia tak ada mic. Nur Adlina Hafizah. Yes. Ni apa nama dia? Tu digital convoluted table. Yes, bijak. Okay, apa Aliaman? Teacher yang berlingkar-lingkar satu line tu pun tube juga ke teacher? Bukan. Berlingkar-lingkar tu kejap lagi kita akan tengok, right? Yang ni yang what I'm referring to now is just tube yang dekat sini. Sebab tu nama dia tubule, sebab dia macam pipe air, macam tube. So yang berlingkar-lingkar tu kejap kita tengok apakah dia. So now you know macam mana structure of nephron. Sekarang ni kita akan go to macam mana dia boleh filter. Alright, we go back to soalan Aliamai. What? Apa benda semua ni? Alright, so one thing you need to know yang berlingkar-lingkar surrounding this tube, you bayangkan you ada pipe air kan? Lepas tu ada macam picture yang stick tu apa? This one ke? Yang kanan sekali tu. This one? Okay. This one? Ah. Oh, ini nama dia collecting tubule. Alright, dia ada nama lain sebenarnya. Syllabus apa namanya? Collecting duct Collecting duct. Yes, collecting duct. Collecting duct. So dia macam pipe utama, pipe yang paling besar sekali. So semua hasil daripada nephron ni, alright, you akan keluar masuk dekat collecting duct. Jadi macam mana nephron ni boleh jadi tube tu, ni yang kita akan tengok today. Alright, so wire-wire, you bayangkan you ada satu tube air lah kan, pipe air tu. So dalam ni tube lah, kosong. Lepas tu macam ada wire berlikat-likat, surrounding dia. Macam ni lah, wire surrounding dia. So this wire kita panggil as peritubular capillary. Peritubular capillary. Maksud dia capillary darah, right? Blood capillary yang surrounding this tube. Right? Surrounding this tube. Kenapa? Kejap kita tengok. So hari tu, alright, hari tu, this one, you ingat tak darah yang bawa, blood yang membawa ke jantung, nama dia as coronary artery. Remember? Coronary artery kan? Darah yang bawa ke jantung kita panggil coronary artery. So, darah yang kita bawa dekat paru-paru kita panggil as pulmonary artery. Sebab pulmonary ni refer to bahagian paru-paru. Coronary bahagian jantung. So, this artery ni, nampak ni artery ni kita panggil as renal artery. Maksudnya dia adalah darah yang menghala ke kidney. So kalau hepatic artery, darah yang menghala ke you punya liver. So you need to know lah, words in front of artery tu is refer to where is the artery is heading to. So now darah lepas you punya jantung push ni, right, dia akan masuk dekat renal artery. So bila masuk kat renal artery ni, so dia akan pergi, you nampak kat sini structure ni. Alright, structure dekat sini, one thing you need to know structure dekat sini adalah, right, sekarang ni kan, nampak tak gambar kat sini? So, first kali, sebelum kita nak tengok structure tu, you need to remember balik apa yang ada dekat dalam darah you. Alright, yang ni kita belajar dekat chapter 10. Okay,
Beza dekat sini, ni sini I lukis ni adalah kita panggil, ni renal artery. Right? Warna merah ni, renal artery. Dekat sini, kita panggil sebagai afferent arteriole. Afferent arteriole. So, dia punya size dia macam ni. Alright? Size dia kat sini. Dekat sini adalah efferent arteriole. Efferent arteriole. So, sini afferent arteriole. Macam mana you nak ingat? Ingat A awal sekali. E exit. Alright? So, diameter of afferent arteriole dengan efferent arteriole berbeza, right? So, bila berbeza, so dia tak nak push up semua contents dia. So, daripada afferent arteriole ke efferent arteriole, alright, dia akan ada blood capillary. Sekejap so this one. Nampak dekat sini. So, ini sebenarnya size dia besar. Afferent arteriole, efferent arteriole kecil. Jadi dia akan ada network of blood capillary kat sini. So network of blood capillary ni kita panggil as glomerulus. Glomerulus. Alright, this one you need to know. Setiap kali nak cerita pasal proses ni, you kena start dengan diameter of afferent arteriole is bigger than efferent arteriole. Jadi you bayangkan kalau you tengah marathon, right? Batrisha, Alisha, Alia ni tengah marathon ni, right? Jalan besar kan? Tiba-tiba dia jumpa jalan yang kecil. Macam ni lah, ni jalan besar jumpa jalan yang kecil. What happen is dia akan berlari tu, dia macam dia akan push out kawan dia sebab dia kecil, jalan tu kecil, jadi dia macam tak muat, dia akan tolak-tolak. That's what happened. Tapi sebelum you nak cerita tu happen dulu, alright, ini kena ada dekat dalam buku teks you. Nombor 1, you cerita difference in diameter. Difference in diameter. Nombor 2, bila kurang diameter macam tu, macam air you kan, pipe air, you tutup hujung dia. Daripada dia flow macam tu, you tutup hujung dia. Air tu dia akan jadi memancut macam tu lah kan. So, it cause blood untuk flow in high hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Jadi bila air tu memancut macam tu, alright, keluar, bila you tutup tube tu, certain components of blood akan terforce out keluar. Masuk dekat dalam Bowman capsule. Tapi siapa yang terforce out keluar? Jadi this one you kena ingat balik. Apa yang ada dekat dalam darah you hari tu? Ingat tak you ada red blood cell, you ada plasma, apa yang ada dekat plasma, you ada leukocyte, platelet. Alright? So, ini things yang ada dekat dalam blood you yang you kena remember untuk chapter ni. Alright? You ada glucose. Remember you makan-makan ada glucose. You ada amino acid. Alright? You ada water. You ada erythrocyte. You ada platelet. You ada plasma protein. Alright? You ada urea. You ada chloride ion dengan sodium ion. Alright, cara senang nak ingat. Alright, I have this one. So you bayangkan dekat dalam dia salur darah ni is macam ada orang lah dalam darah kita. So you ada a large size people. Alright, leukocyte dah tak ada kat syllabus you dah. Alright, large size people. Orang yang driver yang macam dia cabi sikit. Nama dia PEP. Platelet, plasma protein, erythrocyte. Sama macam interstitial fluid hari tu kan. PEP ni large. Lepas tu you ada artis. Alright. Artis yang memang semua orang suka. Ingat tak, badan kita memang sangat suka glukos dengan amino acid. Sebab untuk cellular respiration, kita boleh guna untuk ATP. Alright, nampak ni ada star kat sini. Maknanya dia glamour.
ada seorang lagi nama dia Nana. Alright, Nana ni, kita suka Nana ni because she is very positive. Alright, suka Nana. Lagi satu, Nana ada kawan nama dia Clara. Tapi walaupun kita tak suka Clara ni, tapi kita kena terima je lah dia sebab dia kawan Nana. Faham tak? Dia ada kat dalam ni. Sebab tu dia nampak tak? Dia masam je macam tu. Alright, dalam masa yang sama, you ada waste product. Biasalah kan duduk sama-sama mesti ada sampah. So you ada urea, you ada creatinine, you ada drugs. Semua letak dekat sini. So ada juga air. Alright, mestilah semua ni ada air dekat dalam ni. Ada apa lagi Ada, tak ada. Itu you ingat So boleh ingat ni? Alia Najiah boleh? Boleh teacher. Boleh. So ada. Ya Cak? Teacher kenapa leukosit dah tak ada? Leukosit sebab dia boleh keluar sendiri. Faham tak? Dia boleh keluar daripada kat sini. Dekat tube ni. Okay. So dia boleh switch between blood capillary. Alright. So ini So you ingat je dulu ni ada air. So bila semua ni nampak tak nak masuk, you nampak afferent arteriole ni besar, efferent arteriole ni kecil. Jadi bila lalu je glomerulus ni, dia terpaksa push out contents dia. Right? Dan dia push out siapa? Dia push out ke semuanya kecuali this one sebab dia tak muat nak terkeluar. Jadi PEP, platelet erythrocyte dengan plasma protein, large, korang jangan sebut plasma protein, dia kena sebut large plasma protein. Plasma protein yang besar-besar, alright, dia akan retain je kat dalam ni. Alright, dia macam pada muka korang, siapa suruh tak cukup makan. So yang kecil-kecil ni, yang selain daripada ni, semuanya terpush out pergi dekat Bowman's capsule. Alright, nampak smaller diameter, high hydrostatic pressure. So bila dia dah masuk dekat sini, alright, bila dia dekat dah terpush out keluar ni, ini Bowman capsule tau, warna purple ni, nama dia Bowman capsule. Jadi yang dekat dalam Bowman capsule sekarang kita panggil as glomerular filtrate. Semua yang dekat dalam blood ada pada glomerular filtrate kecuali the large size tu, PEP tak ada. Okay, yang ni cara sedang nak ingat. So scientific dia sikit adalah gambar this one lah. Right, you masuk kat sini semua akan keluar kecuali ni. Erythrocyte, platelet dengan plasma protein. Yang tu akan retain sampai sini. Tapi yang lain, sodium, nama amino acid semua akan ada masuk dalam ni. This one yang kita panggil as Bowman glomerular filtrate. And this process is what we call as ultrafiltration. Maksudnya kat sinilah you tapis darah tu keluar. Yang penting-penting macam PEP tu dia akan retain dekat dalam salur darah ni. Alright, dia akan retain je dekat dalam salur darah ni. Selain daripada tu akan masuk jadi glomerular filtrate. But you need to know. So, semua ni glomerular filtrate ni happen dekat Bowman capsule, dia akan lalu pergi kat sini. Ni structure apa ni? Batrisha. Ini structure apa ni Batrisha? Proximal convoluted tubule. Yeah. So, apa yang ada dekat proximal convoluted tubule adalah semua contents darah kecuali PEP. Sebab PEP stay dekat dalam blood capillary. Boleh? Faham dekat situ? Kalau faham kat situ angkat tangan. This one you really need to know dekat sini. Okay, so ramai juga angkat tangan. Siapa tak faham, it's okay. Nanti you boleh to recall balik. Alright, so what happened here, you kena ingat dekat dalam darah kita tadi, alright, dekat dalam darah kita tadi, ni kan nak tunjuk dalam darah kita tadi, ada few things yang badan kita suka sangat, right, sayang sangat. Macam glucose, amino acid, remember gambar tadi, diorang ni strong. Diorang ni, especially glucose and amino acid. Jadi kita tak boleh kehilangan diorang. Sebab kalau kita kehilangan diorang ni, once dia masuk dekat dalam tube ni, maksudnya kita akan singkirkan dekat badan kita as urine. We don't know. Okay, we don't know. We don't know. We don't want, alright? Kita sayang diorang. Jadi what happened dekat
proximal convoluted tubule ni, convoluted tubule adalah kita reabsorption. Inilah I cakap, chapter nutrition you jumpa term absorption. Ingat tak, dekat villus you absorb makanan. You dah digest glucose dekat villus, you absorb masuk dekat dalam salur darah. Itu absorption. Sekarang ni reabsorption adalah, right, reabsorption. So, bila you cakap pasal villus tu, you tak boleh sebut reabsorption sebab itu adalah absorption. You jumpa reabsorption dekat kidney sahaja. Alright? Reabsorption maksudnya glukos, sodium, klorid yang ada dekat sini, kita akan reabsorb balik masuk dalam capillary ni. Ingat tak, capillary ni tadi dah ada PEP kan? So, kita akan absorb balik. Kita akan tarik balik masuk. Dia macam, jangan lepaskan dia pergi, jangan lepaskan dia pergi, begitu. Arman ada soalan, Arman? Ada je, lupa nak turunkan. Oh, okay, tak apa. Alright, so dekat dalam ni. Jadi siapa yang kita akan ambil balik? Siapa yang macam urea, creatinine tadi lantak dia lah kan? Memang dia, kita tak nak pun dia dekat dalam tu. So, what yang kita akan ambil balik adalah glukos dengan amino acid. You bayangkan you makan nasi, beria, apa tu nama dia, di digest semua tu. Lepas tu sampailah ada glukos dekat dalam darah you, macam okay tak apa, glukos ni kita akan buat cellular respiration, buat energy. Sekali bila tapis terkeluar nak buang, tak boleh lah kan? You akan guna energy. You walaupun apa nama dia, glukos sikit je kat dalam ni, you akan memang guna energy, tarik. So, you reabsorb glukos guna active transport. Maksudnya, walaupun, okay, ni kan glukos dah banyak kasi you tarik sampai sini mungkin dah ada tinggal 3 je glukos. Dekat dalam salur darah ni dah banyak glukos dah. So, concentration gradient dah tukar kan? So, tapi you tak boleh biarkan 2 glukos ni keluar dekat urine. Jadi, you akan absorb guna energy. Sama juga dengan amino acid. Amino acid kita perlu banyak dekat dalam badan kita. Alright, kita perlukan untuk grow semua. Jadi kita tak boleh dia keluar jadi air kencing. So kita akan absorb 100%. 100% kita dah masuk balik dekat dalam ni. Sebab diorang ni artis, kita tak boleh layan dia macam tu, okay? Kita masuk balik dekat dalam capillary kita ni. Sodium tadi kan I cakap dia disukai oleh orang. Jadi kita pun tak nak nana ni go away lah. So kita akan guna energi untuk tarik nana ni. Active transport. So you nampak glukos, amino acid dengan sodium ion, kita guna active transport. Tapi untuk glukos dengan amino acid sebab diorang artis, jadi kita memang absorb 100%. Tapi sodium ion dia kecil dan dia banyak sangat dekat dalam ni. So walaupun you absorb guna energy, you absorb sodium ion guna energy, dekat sini masih banyak lagi sodium ion. Which kita akan absorb balik nanti. Reabsorb. Chloride ion pula, nampak tak tadi Clara? Kita tak berapa suka dia. Jadi selagi dia banyak dekat dalam ni, kita akan guna passive transport. Passive transport. So maksud passive transport ni, kita akan absorb dia selagi dia punya apa nama dia dekat dalam ni banyak. So kita akan absorb dia, just flow down the concentration gradient. So bila dekat dalam salur darah ni dah banyak chloride ion, kita dah tak absorb lah, kita tak guna energy. Okay, ini I senangkan cara, tapi sebenarnya payah tau proses dia. Dekat sini ada sodium transporter, chloride transporter, so panjang lagi lah sebenarnya kenapa dia active transport dengan passive transport. But this one untuk you punya level, you just ingat that one, alright? Sodium ion, we love sodium ion, jadi we akan tarik guna energy. We don't quite like chloride ion, jadi kita guna passive transport. Dalam masa yang sama, so bila dekat kawasan ni tadi dah ada reabsorption, alright? Air, tadi pun glomerular filtrate kat sini akan ada air banyak masuk kan? So bila ada air banyak masuk kat sini,
kat sini akan jadi cair. Dan bila dia reabsorb kat sini, yang ni akan start jadi pekat. So water just akan move through osmosis. Right? So this is how badan you retain air. Badan you akan pergi dekat dalam ni, dekat dalam salur darah ni sebab dia lagi pekat. So dia akan absorb balik water. But, alright, so you nampak kat sini, itu reabsorption yang berlaku dekat sini. So my question is, dekat loop of Henle, siapa yang you takkan jumpa? Aimee Adelina. Ya, teacher. So tadi kan, kita dah happen dekat sini kan, reabsorption dekat proximal convoluted tubule. Betul? Betul. Lepas tu, contents dia tadi akan masuk dekat loop of Henle kan? Ni loop of Henle. Tapi dekat loop of Henle ni, apa contents yang you takkan jumpa dah yang dekat dalam ni sepatutnya? Glukos dengan amino acid. Yes, bijak. You takkan jumpa dah glukos dengan amino acid. Kenapa? Sebab 100% you dah reabsorb kat sini. So, soalan people dia akan tanya, kenapa ada orang kencing manis? Macam mana kita tahu orang tu kencing manis? Sebab dekat-dekat urine dia ada glukos. Sepatutnya tak ada. Alright? So kalau you pergi ujian air kencing dan tengok dekat dalam air kencing you ada glukos, maksud dia dekat sini fail. Kenapa fail? Mungkin sebab dekat dalam darah you banyak sangat glukos. Ataupun dia akan check. So dia tengok dekat dalam darah you tak banyak glukos. Dekat dalam darah you normal je glukos level. Jadi dia akan check pula another creatinine level untuk test you punya kidney. So kalau sama juga macam kalau jumpa apa nama blood kan dekat dalam darah. You jumpa erythrocyte, sel darah merah dekat dalam blood. Sepatutnya tak ada. Dia sepatutnya tak keluar pun daripada kat sini. So bila tak keluar dari sini, kalau dia keluar ada dekat urine you, maksudnya you punya kidney ada problem. Alright? So, okay, tak apa. I laju sikit So dekat loop of Henle ni, you nampak tak dekat sini? Dia dekat medulla. So dia dekat medulla, so dia turun ke bawah tau. Nama dia descending, turun. Dan sebelah kanan ni dia naik ke atas. Nampak tak? Dia turun ke bawah, naik ke atas. Kenapa? Tadi I cakap medulla ni masin kan? Kalau you gigit masin. Jadi bila kat sini masin, kat sini akan jadi concentrated, pekat. So air-air yang dekat dalam ni, right? Dekat sini dia hanya telak, dia hanya permeable terhadap air. Air je yang boleh lalu dekat sini. Jadi this is how your body retain water. So bila kat sini ada air, dekat sini pekat, water dia akan move through osmosis untuk flow keluar ni. Alright? Nampak ni, water ni kat gambar buku teks you. Sebab tu dia tunjuk kat sini water je. Water akan move out sebab medulla ni masin. Tapi dekat sini, right? Tapi you bayangkan kalau water dah keluar ni, medulla ni akan jadi cair lah. Dapat elok-elok dia masin, sekarang dia akan jadi cair. Bila cair, nanti susahlah water nak keluar balik sebab unit benda tu jadi betul-betul pekat kan. You ingat tak air akan move daripada tempat yang cair ke tempat yang pekat. Sekarang ni bila air dah keluar kat situ, yang ni akan jadi cair. Jadi susahlah you nak retain water untuk bahagian-bahagian lain. Alright, untuk kawasan-kawasan nephron yang lain. So what happen is, dekat ascending ni, naik dekat atas, water dah tak boleh lalu dah kat situ. Alright, yang boleh lalu hanyalah sodium chloride. Tapi nampak tak, sodium masih lagi active transport, chloride passive transport. Dan bila sodium chloride ni, sodium chloride kan garam. Sodium dengan chloride kan garam. So dia akan penuhkan balik medulla ni dekat sini. So bila penuhkan balik medulla ni, kawasan ni akan jadi masin semula. So bila masin, air akan keluar kat sini. So kat sini cair, yang ni akan keluar balik jadi masin semula. Alright, so that's what happened. Lagi satu, ada soalan ya Cak? Teacher, yang masin tu dekat loop of Henle kan, dalam dia kan?
Bukan. Yang masin tu dekat luar ni. Luar kidney ni. Dekat loop of Henle ni masin. Oh tu air. Air. Yang dalam loop of Henle ada yang Ada H2O tu kan? air. Yes, Oh, betul. okay. Air, ada lagi sodium ion, ada chloride ion, semualah yang terfiltered kat sini tadi. Alright, this is Okay. how. Okay, alright, boleh So, air akan keluar kat sini untuk cairkan medula. Tapi dekat sini, sodium chloride yang akan keluar. Ya, Mira Najiha? Teacher kan tadi teacher kata yang bahagian ascending tu yang sodium dengan chloride yang lalu kan? Sodium Dalam yang loop tu kan? Yang H2O tu lalu juga ke? Tak. So, dekat descending ni, dia hanya permeable terhadap water sahaja. Sodium chloride tak boleh lalu. Tapi dekat ascending ni, sodium chloride je boleh lalu. Water tak boleh lalu. Alright, yang inilah proses yang kita panggil sebagai counter current sebenarnya. Dia turun, water akan cairkan, bila dia naik, dia akan pekatkan semula. So, water dilarang keluar dekat sini. Sebab tu, tapi berapa banyak air yang badan kita reserve adalah depends on berapa panjang loop of Henle. Kalaulah haiwan-haiwan yang duduk dekat desert, alright, maksudnya bila dia minum, dia kena pastikan semua air dia retain kat dalam badan dia. Tak boleh nak keluar. Jadi loop of Henle dia akan panjang sangat. Sebab dia nak bagi keluar air keluar. So air dia akan save dekat dalam badan dia. Alright, tak apa. Ni last sikit lagi. 5 minit lagi. Dekat distal convoluted tubule ni, kita masih akan reabsorb. Alright, reabsorb. So kita akan reabsorb lagi sodium guna active transport dengan chloride tadi. Sebab dia kan cakap dia banyak sangat dekat dalam badan kita. Alright? Satu lagi yang happen adalah secretion. Tapi secretion ni happen dekat semua ni. Ini you kena ingat secretion happen dekat sepanjang ni. Cuma dia paling aktif dekat distal. Ya Imran? Teacher, kan tadi sodium chloride tu dah keluar dekat medulla tu. So dia tak semua keluar ke? Tak, macam mana? Sebab dia ada banyak sangat. So walaupun sodium chloride dah banyak keluar kat sini, tapi masih ada lagi dekat dalam ni. Lepas tu kenapa dia sodium chloride tu nak pergi masinkan medulla tu? Kenapa sodium chloride nak masinkan medulla? Sebab medulla ni dia perlu ada banyak sodium chloride kat sini. Alright, sebab dia nak masinkan supaya air boleh keluar dekat sini. Okay, faham teacher. Terima kasih. Faham sebab tu I cakap semalam siapa tanya, Acap kan tanya, kenapa, macam mana orang tahu kalau you gigit kidney dia akan masin? Sebab medulla ni masin. Kenapa medulla masin? Banyak sodium chloride. Ya Adam Harif? Teacher, yang air yang keluar tu dia pergi mana? Air yang keluar. So air yang keluar ni dia akan masuk balik dekat dalam kita punya capillary dekat sini. So bila pergi kat capillary ni dia akan pergi dekat badan you balik lah. All over you punya body cell dekat sini. Right? So mungkin dia akan go sikit untuk another biochemical function dekat kidney, tapi most of them akan masuk balik dekat ni lah. Dekat capillary ni. Sodium chloride pun sama. Sebenarnya dia akan masuk, certain akan masuk dekat dalam capillary, tapi some of it akan masuk dekat dalam medulla untuk masinkan. Ya Batrisha? Teacher, maksudnya bila descending tu, dia macam lagi kurang masin sebab air dah keluar ke? Sorry, apa yang? Kalau belah descending tu kan air keluar kan? Maksudnya kalau belah ascending dia akan lagi masin ke apa sebab dia tinggal garam tu? Dia akan jadi masin. Dia akan jadi masin ke apa sebab dia kurang garam? Tak, maksud saya kalau belah descending kan air keluar kan? Betul. Kalau belah ascending garam pula keluar. Means belah ascending lagi masin berbanding descending tu. Okay, masin ke tidak ke sebab you cuba masin ke tidak. Well, sama je. Concentration sodium chloride dia sama. Alright, dekat sini and let's say dekat sini you ada 80 sodium. Alright, 80 chloride. Alright, dekat sini. So, kat sini air keluar. Bila air keluar, kan cakap tadi air keluar, kat sini akan jadi masin ke tak ke?
Well, mungkin lah. Tapi macam sebab dia ada sodium dengan chloride. Tapi bila ascending dekat sini, alright, dia akan jadi macam pekat lah kan sebab air dah keluar kat sini. Tapi bila naik dekat sini, kita akan absorb balik 40 sodium dengan 40 chloride. So sampai sini tinggal 40 sodium, 40 chloride. So mungkinlah you nak cakap kat sini kurang masin sebab sodium chloride adalah garam. Tapi no one yang macam pergi macam oh kat sini masin, kat sini kurang masin sikit. That's how kita study tak. Kita study concentration of ion. Cuma I cakap medulla ni masin sebab ada sodium chloride. Jadi macam mana dia nak maintain sodium chloride punya concentration, apa tu nama dia, kepekatan dia adalah dekat ascending ni sodium chloride kita reabsorb. Alright, kita reabsorb masuk sikit dekat ni, medulla masuk sikit. But you know what? You don't have to cerita pun pasal medulla ni. You just cerita pas dekat loop of Henle dekat sini, sodium water keluar. Dekat ascending, kita absorb sodium dengan chloride. Nanti I tengok soalan yang ditanya pasal dilution of medulla. That's beyond you punya syllabus sebenarnya. Alright? Jadi dekat distal convoluted tubule, kita akan reabsorb juga. So tadi kan I cakap tinggal 40 sodium, 40 chloride, you reabsorb balik. Alright? Water pun akan keluar through osmosis. But what the difference here adalah secretion. Secretion maksudnya you down apa yang badan you tak perlukan macam sodium ion, hydrogen ion, ammonia ion, urea ataupun you ambil drugs kan. You ambil drugs, badan you tak perlukan drugs ni, badan you akan keluarkan dekat air kencing. Dia akan masukkan dekat air kencing ni. Alright, yang proses kita panggil secretion. Sebab tu ujian air kencing boleh tahu dekat dalam you ada darah ke tak. Sama juga macam hormon. Kalau you pregnant kan, kalau you pregnant, placenta you, baby you, placenta yang dipuk akan keluarkan hormon chorionic endotrophin and endotrophin macam itulah. So hormon ni dia tak perlu lama dekat dalam badan you, maksudnya dia akan ada dekat circulatory system you. Tapi dia tak perlu nak circulate kat semua benda. So what happen is dia akan secrete kan, dia akan keluarkan dekat air kencing. So dan this actively happen dekat distal convoluted tubule. Walaupun dekat tempat lain pun kita akan try lah masuk sikit-sikit. Tapi ni dah last. So kita akan masuk all out. Semua barang yang you tak perlu, toxic waste, kita akan secrete dekat sini. Sebab tu bila you kencing, alright, bila you kencing, you boleh buat pregnancy test. Sebab kalau pregnancy test ada antibody kat sini, kalau dia bind kepada hormon yang ada, tengok kat air kencing you ada hormon tu, maksudnya you pregnant. Ataupun kalau inilah samalah macam orang ambil injection steroids kan. Kalau test ada hormon lebih daripada sepatutnya, maksudnya you ambil injection. This is sebab tu kalau you nak pergi apa-apa, you ambil ujian air kencing. Sebab hormon yang tak perlu ni kita akan secret masuk. Dan masuk dekat urine formation. So semua yang apa ada dekat urine ni, you akan ada sodium ion sebab kita tak boleh nak absorb semua. You akan ada urea, you punya waste product tadi. Uric acid ni pun is another waste product. Creatinine ni pun waste product juga. Alright, badan kita dia hasil daripada bila you makan protein, dia akan digest jadi creatinine. So waste of badan kita. Sodium chloride pun masih ada. Tapi you nampak tak, as kita turun kat bawah ni, kita lalu balik medulla yang masing ni tadi. Jadi bila kita lalu dekat medulla ni, water akan move through osmosis sebab kat sini cair, kat sini masin. So kat sini kalau ada air, dia akan keluar. Urea sebab dia kecil, jadi dia boleh sweep out. So sebab tu badan kita tak boleh nak secrete 100% urea. Okay, bear with me another 5 minutes. I nak cerita dekat sini So macam mana badan kita retain water? Ingat tak I cerita kat you hormon ADH kan? Hormon ADH ni, kalau badan kita keluarkan hormon ADH, so dia akan form pore dekat sini, nama aquaporin. So air dekat dalam ni, kan dekat dalam badan kita kan ada air kan, dekat air kencing, dekat peritubular ni ada air. Bila ada hormon ADH, benda ni akan terbuka. Aquaporin akan terbuka. Jadi water akan reabsorb balik. Alright, jadi badan kita takkan hilang air lah. Dekat sini akan kurang lah. So air kencing you akan jadi more concentrated. Alright,
more concentrated, lagi pekat. Tapi kalau you ADH tak keluar, alright, contohnya maksud you minum banyak air, jadi ADH you takkan keluar. So bila tak ada ADH, alright, so bila tak ada ADH, so dekat sini channel dia akan jadi sikit. Jadi bila sikit, water molecules yang kita reabsorb akan sikit. Bila water molecules yang kita reabsorb akan sikit, lagi banyaklah air dekat dalam air kencing you. Jadi air kencing you akan jadi dilute. Jadi lagi cair. Right? So now hopefully, tapi macam mana badan kita nak tahu? So contoh kalau you minum banyak sangat air, alright, tak payahlah you minum sikit air. So bila you minum sikit air, pressure dekat darah you akan increase. Sebab lagi pekat benda tu, alright, dekat dalam darah you tu, bila dia pekat, dia akan, you bayangkan air biasa lalu dekat tube ataupun air gula. So bila dia macam pekat, dia akan lagi increase pressure dia. So osmotic pressure dia increase. Jadi dekat hypothalamus you akan detect. Sebab osmotic pressure increase, osmoreceptor dekat hypothalamus, alright, reseptor dekat dalam otak you yang detect the level of water, dia akan stimulated. Bila stimulated, pituitary gland you akan stimulated. Ingat tak? Posterior ke anterior? Fahim. Atif. Atif tak ada semalam. Atif ingat tahu tak Atif? Mana Atif? Mana Atif ni? Adam Muzaffar? Yeah. So pituitary gland yang keluarkan ADH ni posterior ke anterior? ADH posterior. Yes, posterior. Posterior? Ya betul, posterior gland. Alright. So posterior keluarkan ADH. Jadi bila ada high ADH, dekat distal tu tadi dia akan more permeable to water. Water akan lagi banyak masuk dekat dalam blood capillary. Jadi urine you akan jadi concentrated. Alright, sebab kurang air. Okay, I know it's very laju. But hopefully dengan cikgu Daliza nanti you akan ni balik lah, you akan recall balik this chapter. Cuma macam I hope sempatlah I ajar you sampai urinary system. Boleh faham tak? Okay, susahlah sikit. Okay. Siapa rasa okay angkat tangan. Walaupun macam laju kan, so I tak expect much lah. Okay, macam ramai lah juga yang rasa macam this topic is very heavy sebenarnya, but hopefully you can boleh tengok satu-satu lah. It's very interesting dan soalan suka tanya pasal ni. So nyabak ni balik glomerular filtrate, nampak tak? PEP akan retain dekat sini. So nampak yang lain akan masuk dekat proximal convoluted tubule. Kita akan guna energy untuk tarik semua orang. So you nampak ni kalau Teacher dah tak present. Oh ya ke? Sorry. Last. Sekejap. I nak tunjuk kat you what happened. So I kencing you warna kuning sebab kita ada level of creatinine dekat dalam kita punya air kencing. Tapi air kencing you menunjukkan apa yang ada dekat blood you. So you nampak dekat sini kalau air kencing you warna purple, so mungkin ada infection ataupun chemo drugs. Kalau warna transparent, okay. Kalau reddish, mungkin ada kidney disease sebab ada blood. Tak sepatutnya ada blood. So ada banyak-banyak color. Alright, you know what? I rasa I stop here. I'm so sorry, panjang pula ni hari ni. Okay, I won't